Ayan guys, sinalang na naman yung ano guys, yung sweet and sour guys. Tignan nyo guys, magaling talaga magluto si Foreman guys. Ayan guys, oh, napakasarap guys oh. Oh guys oh, sweet and sour yan guys. Yan, napakasarap guys. Magaling talaga si Foreman guys. Talentado talaga sa ano guys, sa pagano guys, sa pagluluto si Foreman. Ayan guys, magano tayo, magkiwar-kiwar tayo guys. Ganito lang magkiwar guys, ganyan o. Ganyan guys. Nilagyan na yung ano guys, yung kondensada guys. Ayan guys, ganito lang gawin natin guys. Bahala na si Foreman dyan na, ano, na maglalagay ng mga ano guys, ng mga masala, mga seasoning guys. Ayun guys, 3 lata guys na condense yung nilagay. Sigurado to guys, matamis-tamis to guys. Lagyan pa ng asukal yan guys. So, yan. Guwapo na nga. Talentado pa sa pagluluto guys. Ay ko guys, tumatalsik guys. Ayun guys, tinikman na ni ano guys, Foreman kung anong lasa guys. Lalagyan na ng ano guys, ketchup guys. Mamaya tikman na natin guys. Aray ko guys, tumatalsik guys. Ayan guys, tikman natin guys. Ayan guys, oh, tikman natin. Apo. Ayun guys, okay na. Napakaswabe talaga luto ni talented na ano guys, core namin. Oo. Napakagaling guys magluto. Hindi ka maniwala. Swabing guys. Malapit ka tungtong. Natikman na natin yung ano guys, yung sour, matamis.